check. 1:25 p.m. Currently, I'm here at my house para biyahe paloob sa Serenity Resort. I think it's a mountain resort here sa Busay. Try na to biyahe from here, Malawi to Serenity. Na ako sa Titulo Lagpit, sa Malawi. Nakapasa na sa San Miguel Operations. Muna na ako, video traffic video kaayo. Check sa bando. So, let's go. Basta gali medyo chaotic gali ang scene or ang situation or crucial siya. Feeling na ako needed ko mo tanda para makita na akong situation din. Control ko better sa electric unicycle. Ganun come di to by biyahing EUC sa mga bago pa ni tanaw. I'm always documenting my ride para maybe mga pila ka years from now na ako'y makita or ma-look back. I'm here na sa Panaglari. Here na po sa IT Park. And I guess medyo much neighbors and traffic tree. So, chilang punta mag-ride guys. Pati. I'm here na di sa University of Southern Philippines, USP. So, pasaka na ko sa site. So far, okay pang ride. Stress lang sa traffic. Puno na ang panahon diri. This is also a test of my skill level when it comes to riding EUC. In this kind of road, curvy, then kanang changing ang slope. So here, nako sa Chato Busay. Dayon ta padong sa Serenity Mountain Resort. Hey. O sa El Grahe de Busay. Time check 2:07. What a nice ride guys. First time here. Sabot na ko sa Skida Tops. So,
Look at the view, guys. Look at yung view. So here sa Dunugon nga part is same na lang sa drive any type of vehicle. Paano get that? Okay. Slow down if possible. And then just enjoy the ride lang. But always be careful. Be mindful sa other cars or other users of the public road. So here, tasan doon. So, here lang. Just control. Nice. Ayan gamay. Then let's go again. Okay. So, running about 40 kilometer. Getting wobbles, guys. Oops. Terrazas de Flores. So, nakapasok na sa Terrazas de Flores. I guess, yun yung second skin na mga ni Serenity. Not sure, huh? But I guess mga naman. So, here, skin na Serenity. Very steep. Oh, grabe katangas ang Serenity. Makita nyo kang Serenity diri. Kung kadungog mo sa mga motorcycle sa Apollo, grabe ka utong. Okay guys, we're here sa Serenity. Sir, maing udto sa birthday. Asa Davita baba pa yun? Sige. Thank you sir. Guys, I'm here sa Serenity. Nakaabot yun ta 2:12. So around 18 minutes before mag-start ang event. Welcome to Serenity. I love Serenity Farm Resort. So, mamita ta nilang ma'am o sir here. Ano ko sir? Birthday. Ito sir. Asa agi on? Pwede ra ko diya maagi? Pwede na dato sir. Sige. Abi na sa video. Lag lang doon. Ato ding i-check ang battery, no? From 100% padong diri sa Serenity Farm and Resort ang nabilin kay 82. So not bad. Ano kuha is 18%. So very good kayong links na to guys. So this time ang tayo nangita lang taasan nila kita. Look at the view guys. Nice, refreshing view. So here na ako sa Serenity. Mo niya ang ilang stairs diri. Ninot kay nga view diha kung mag picture.